Pagkain na gawa ng kasama kong Indonesia na sobrang sarap. Ini emang bukan selalu spesial yung makanan kita nampak kalau kita pergi ke resto ya. Ini cuma makanan bikin di rumah tapi enaknya itu Masya Allah. Enak banget sih. Saya orang Filipin tapi saya banyak yang suka makanan Indonesia. Untung yang lain udah aku hapus tapi ini saya masih simpan karena kanangan bikin by Ate Wanti. I really miss her. Sobrang sarap ng gawanya, as in. Hindi kasi ako marunong magluto nito, hindi ko siya nakita kung paano magluto. Yung iba, ano din, kahawig sa ibang pagkain ng mga Pilipino. Pero ang sarap.